ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 4 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ନେଚର ଅଛି, ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। 25 ମସିହା ସରିବ 26 ମସିହାରେ ବି 4 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମିଳୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହୋଲସେଲ କାଉଣ୍ଟର ନା, ଆପଣ ରିଟେଲ ହେଲେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ। এটা ହୋଲସେଲ ଯେହେତୁ ଆପଣ 4 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି, ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 25 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, यार भी पेपर क्वालिटी ऊपर डिपेंड पेपर करी क्वालिटी साइज। आपनकर जेमती आपन यूवी आसी, ग्लिटर वाला आसी, क्रिस्टल आसी, 4D आसी, सब अलग अलग वेराइटी अलग अलग प्राइस सब अछि। स्टार्टिंग आपनकर 1000 टका पर्यंत अछि हम पाखर प्राइस वर्तमान। ये आपनकर अछि 70 टका अछि, बड़ साइज अछि आपनकर। ये आपनकर प्रोग्रामकर अछि, भीतर पिक्चर पेज भी अछि आपनकर। ता भीतर सब 140 टका रे आपन पाइबे। या ऊपर गोटे फॉर्म डे लागि छि बोते। आज्ञा फॉर्म लागि छि, एठी आपन चाहिले प्रिंट करि परिबे। कस्टमाइज प्रिंट जे जहां कंपनी ना कहबा आपण करिके देबे। सब करि परिबे। का पई केमति कोन रेट नउचंती? क्वांटिटी नेकी रेट आज्ञा, जदि आपनकर 100 पीस नउछन 300 टका पड़िबो। अच्छा, जदि आपनकर क्वांटिटी कमी जिवो ताले प्राइस आउटी अधिक पड़िबो। लक्ष्मीनंदन महापात्र, मो फार्म ना सुषमा एंटरप्राइजेस। भाई एबे नुआ वर्ष आसिलानी, आपन दुकान कैलेंडर मिलुची, डायरी मिलुची, कोन कोन रही छि, केतेरु स्टार्ट होउची भाई डायरी कैलेंडर रेट? डायरी देखंतु आपनकर 30 टका स्टार्टिंग अछि। आज्ञा, ये आपनकर देखन प्रभु जगन्नाथंकर अछि। आज्ञा, यार वेराइटी बहुत वेराइटी आसो, बिना ठाकुर नै पारे, ठाकुर नै पारे 70 जेसन पेपर रोजी आपनकर। माने आपन कहया कथा एई जो फोटो अछि एगुडा माने एठी सीनरी भी किबा फुलर सीने थाइकरी जो भी आपनकर पाइबे। ऑफिशियल हो जहा नॉर्मली आसु वेराइटी बहुत। डायरी एमती यार 30 टका रो स्टार्ट हे कि केते टका पर्यंत ए रहउची? 30 टका स्टार्ट है आपनकर 1000 टका पर्यंत अछि हम पाखर प्राइस वर्तमान। ये आपनकर अछि 70 टका अछि, बड़ साइज अछि आपनकर। आज्ञा, ये आपनकर प्रोग्रामकर अछि, भीतर पिक्चर पेज भी अछि आपनकर। ता भीतर सब 140 टका रे आपन पाइबे। या ऊपर गोटे फॉर्म डे लागि छि बोते। आज्ञा फॉर्म लागि छि, एठी आपन चाहिले प्रिंट करि परिबे। कस्टमाइज प्रिंट जे जहां कंपनी ना कहबा आपण करिके देबे। सब करि परिबे। का पई केमति कोन रेट नउचंती? क्वांटिटी नेकी रेट आज्ञा, जदि आपनकर 100 पीस नउछन 300 टका पड़िबो। अच्छा, जदि आपनकर क्वांटिटी कमी जिवो ताले प्राइस आउटी अधिक पड़िबो। ये आपनकर फॉर्म डायरी अछि आपनकर। फॉर्म डायरी बोली काई ऊपर जो फॉर्म डे लागि छि। आज्ञा रेक्सिन कवर लागि छि आपनकर। ये आपन 165 टका प्राइस अछि। 165 टका? आज्ञा, 165 टका एते सुंदर डायरी आज्ञा? हां हां, ये आपनकर वुडन अछि, नुआ अछि, इनग्रेविंग आपनकर अछि पूरा। एटा कोन उडेन माने काठटा एटा पूरा? काठर आज्ञा, हां ऊपरटा पूरा काठ आज्ञा। अच्छा, एटी एटा सब क्वार्टर माने लेजर रे कटा हेछि उडा सब आज्ञा नै? आज्ञा, ये आपनकर मंथ कट अछि आपनकर। आपनकर साइज एसम पेपर अछि, प्लानर अछि आपनकर। अच्छा, या जरे भी प्रिंट चाहिए लोक करि परिबे। एटा आपनकर सेकंड पेज प्रिंट करिवे। अच्छा, ब्लैंक पूरा अछि। एटा को वाटर प्रूफ होती? नै वाटर प्रूफ नै, एटा वुडन रो भलो क्वालिटी अछि। जण जदी गोटे पीस की 2 पीस नबो कहबे? 2 पीस हमर सेल नै, हमर होलसेल काउंटर बल्क था, मिनिमम 10 पीस उपरको आज्ञा। या एटा आपनकर बिजनेस ऑर्गेनाइजर अछि। घंटा भी लागि छि डायरी एथरे रे? घंटा अछि, भितर आपनकर कैलकुलेटर अछि। एगुडा केते कोन रेट आउछि कैलकुलेटर आज्ञा? अछि, पॉकेट आपन डेबिट कार्ड रखिबे पॉकेट आपनकर सब अछि। ये आपनकर 350 टका आरंभ करी 1000 टका पर्यंत प्राइस अछि। 450 टका रे? 350 रु आरंभ अछि। घंटा लागि थिबार? घंटा लागिथिले 450, बिना घंटा वाला 350 रु स्टार्टिंग। जेमति अच्छा, आपनकर एटा आपनकर अछि। से ये बिजनेस ऑर्गेनाइजर आपनकर, भीतर भी आपनकर पॉकेट भी अछि आपनकर। ये आपनकर पेपर। एटा पूरा लेदर टा? पूरा लेदर आज्ञा। अच्छा, जणे एमति माने प्लेन वाला नै परिबो जदि चाहिबो तार प्रिंट प्लेन प्लेन नै परिबे, प्रिंट नै परिबे। प्रिंट नेले आपन टाइम टे लागिवो प्रिंट करिया पई, प्लेन तो रेडीमेड स्टॉक अछि। कैलेंडर भाई केते रु केते स्टार्ट होउची? हमर तो कैलेंडर दी प्रकार आपनकर साधारणतः कैलेंडर थाए। कैलेंडर आपनकर वॉल कैलेंडर अछि वेराइटी। वॉल कैलेंडर आपनकर ये आपनकर 4 टका स्टार्टिंग अछि आपनकर। यार विभिन्न ठाकुरंकर अछि, नेचर अछि, फ्लावर अछि, आपण जाहा चाहे ता पाइ भाई परिबे। 2000 माने 25 मसिहा सरिबो 26 मसिहा रे भी 4 टका रे कैलेंडर मिलुची? हां आज्ञा, होलसेल काउंटर ना, आपण रिटेल हेले आपण 10 टका पाइबे। एटा होलसेल जेहेतु आपण 4 टका सर्वनिम्न प्राइस अछि आपनकर। आज्ञा, एबे कैलेंडर गुडा आज्ञा केते माने केते रु 4 टका रो स्टार्ट एमति केते टका 4 पर्यंत टंकाରୁ अछि? आरंभ କରି ଆପଣଙ୍କର 140 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରାଇଟି ଅଛି। कोन रहुची ता भितरे डिफरेंस कोन? डिफरेंस ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 20 ଇଞ୍ଚ ରେ 30 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡିବ। ଏଇଟା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କୋନ ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପେପର ର ନା କାହାର ପୁରା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ର ଦେଖନ୍ତୁ। अच्छा अच्छा, ये पानी पड़ले भी किछि ପାଣି होबार ପଡିଲେ नै? ବି ଭାଙ୍ଗିବି ନଷ୍ଟ ହବନି କି ବି ଚିରିବନି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜ ଗୋଲ୍ଡ ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି, କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି।
ইয়াର ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ ତରୁଆ ରହିଛି। ଭାଇ ଏମିତି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଫୁଲ ଅଛି ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ତ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର ବଦଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ବଦଳରେ ସିନେରୀ ଏଇ ଟାଇପର ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସିନେରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ବିନା ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି ଟେବୁଲ ମୁସଲିମଙ୍କର ବି ଅଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେମିତି କଣ ଇଏ ଅଛି ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର? ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 25 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାର ବି ପେପର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ପେପର କରି କ୍ୱାଲିଟି ସାଇଜ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ୟୁଭି ଆସୁଛି ଗ୍ଲିଟର ବାଲା ଆସୁଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆସୁଛି 4D ଆସୁଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହଉ ୱାଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହଉ ଆପଣଙ୍କର 100 ପିସ୍ କି 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 50 ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ସେଇ 300 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ସେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଯିବ। ଯଦି 200 ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି 400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଓଡିଶାକୁ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯିଏ ବି କହିଲା ମାନେ? ହଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହୋଲସେଲ କାଉଣ୍ଟର ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର। ନାଇଁ ଏବେ ରେଡି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ନଥିବ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେବୁ 6 ଦିନ 5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେବୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ 1000 ପିସ୍ ହେଲା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 1000 ପିସ୍ ନେଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 4D କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର। ଥ୍ରୀଡି ଅପେକ୍ଷା 4D ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆପଣ 4D ଆପଣ କ୍ଲିୟର ପୁରା ଆସିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 115 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ୟାର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗଡଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଗୋ ଗ୍ରୀନ ନେଚରଙ୍କ ଆସିବ ସେପାରେଟର ଅଛି। ସେପାରେଟ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଲଗା ଆଉ ଫଟୋ ଅଲଗା ଅଛି। ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ନଥିବ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଶ୍ଲୋକ ଆସୁଛି ସବୁ ସେମିତି ବି ଆସୁଛି। ବିନା ଡେଟ୍ ବାଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇ ପାଇଁ ତଳ ଜାଗାଟାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା ଏଇ କଣ? ତଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଲୋକ ଆଡ୍ରେସ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ପାଖରେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଓନ୍ଲି ହୋଲସେଲ କରାହେଉଛି ନୋ ରିଟେଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି କରିବେ? ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861170703 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଅଛି। କଣ ଆଡ୍ରେସ କଣ ରହିଛି? ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ନଗର ଲେନ୍ ନମ୍ବର 3 ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 4940 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ।